प्रभुଙ୍କର प्रिय भक्त दास आउ रेवरेंड डॉक्टर एस पीटर आज्ञा को मु अनुरोध करे से आम निमंते आज ये प्राप्त समय जो जीवंत आहार नहीं आसी अछंती ता परिवेषण करी आम आत्मिक जीवन रो क्षुधा तृष्णा को मेंटेबे। प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड आज्ञा, प्रेज लॉर्ड। वर्तमान समय नहीं आम जीवित वाक्य दे आग को कढ़े नौथे समय अनुरोध करे जदि आपण माने सुरक्षित स्थान रे अछंती आपण अपना वीडियो ऑन करी बसिया द्वारा प्रभु गौरवान्वित हेबे एवं आमान समस्ते उभय को उभय देखि आमाने जेतले जीवित वाक्य को सुनिबा वक्ता को मध्य उत्साह लागियो। वर्तमान आपण समय नहीं आमान को जीवित वाक्य कोंतु सर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। प्रभु जीशु प्रेज द ख्रीष्टଙ୍କର लॉर्ड। मधुर नामରେ ଜୁମ ରେ एकत्रित ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା? हेलो, सुना शुभुची जाଉଛି କି आज्ञा ଆଜ୍ଞା? शुभुची शुभुची आज्ञा ओके कुहतु। ओके ओके। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର मधुर नामରେ ଆଉ ଜୁମ ରେ एकत्रित ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଦାସଦାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପ୍ରେମ କରି ସେରଙ୍ଗ ଭେଟଘାଟ ଜୁମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଉ ପରିଚାଳିତ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ରହିଛୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଛନ୍ତି ସମର୍ପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଥରେ ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ନିଜେ ସମର୍ପଣ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ନମ୍ର ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ରଖ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କର। ତୁମ ମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦ୍ଵାରା ଯେଣୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଲୋକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବୁ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱର ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୋଉଠି ଆମେ ମାନେ ପଡିଯାଇଛୁ ବା ଯୋଉଠି ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି ବାକ୍ୟର ଆଲୋକ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେଣୁ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଦାସଦାସୀ ଭାବେ ଏଇ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ରହି ତୁମର ସେବା କରିପାରିବୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପବିତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ଶୁଣ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କର ପିତା, ଆମେନ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆଜି ମତେ ପ୍ରେମ କରି ସେରଙ୍ଗ ଭେଟଘାଟ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ମତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା ରେଭରେଣ୍ଡ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଆଜି ମତେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ ବାକ୍ୟ ପଢିଲୁ ଆଉ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। ତାପରେ ଆଉ ଆରାଧନାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ତିନା ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ବି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ମୁଁ ବାକ୍ୟାଂଶ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଚାଳନା କରି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାଂଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଫିସି ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ରୁ 18 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ଯଦି ମୋ ପାଇଁ କେଉ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମୁଁ ମାନେ କୃତଜ୍ଞ ହେବି। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ରଚନା, ଯେ ସମସ୍ତ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ କରିବୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଆଚରଣରେ ସେଇ ସବୁ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସୃଷ୍ଟ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଜାତି ଥିଲ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ହସ୍ତକୃତ ସୁନ୍ନତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସୁନ୍ନତି ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେଉଥିଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଜାସତ୍ୱ ରହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ନିୟମରେ ନିରଂଶ ପୁଣି ଜଗତରେ ଶୁଣିପାରୁନି ଭରସାହୀନ କଣ?
ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ। ଆବାଜ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ତ କ୍ଲିୟର ଶୁଣି ପାରୁଛୁ। ପିଟର ଆଜ୍ଞା ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଶୁଣି ପାରୁନି ଟିକେ। ତ ଆମକୁ ଆପଣ ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଉ ଥରେ, କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଶୁଣି ପାରୁଛୁ ଓକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓକେ ଓକେ କ୍ଲିୟରରେ। ଓକେ 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 ଓକେ। ବାଇବଲ ପଢିଲେ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ। ହଁ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଜାସତ୍ୱ ରହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ନିୟମରେ ନିରଂଶ ପୁଣି ଜଗତରେ ଭରସାହୀନ ଓ ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ହୋଇଥିଲ, ଏହା ସ୍ମରଣ କର। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଦୂରରେ ଥିଲ ଯେ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିକଟସ୍ଥ ହୋଇଅଛ। କାରଣ ସେ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ସେ ଶତ୍ରୁତା ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ କରି ଉଭୟକୁ ଏକ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ବିଧି ବିଧାନଯୁକ୍ତ ଆଜ୍ଞାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣା ଶରୀରରେ ରହିତ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଉଭୟକୁ ଆପଣାଠାରେ ଜଣେ ନୂଆ ଲୋକ ସ୍ୱରୂପେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଆଉ କ୍ରୁଶ ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁତା ବିନାଶ କରି ତ ଦ୍ୱାରା ଉଭୟକୁ ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ଗଠନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରାନ୍ତି। ଆଉ ଦୂରରେ ଥିଲ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ, ପୁଣି ନିକଟରେ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ, ଉଭୟଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଆସି ଶାନ୍ତିର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦେଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଭୟ ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ପାଇଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ଓକେ ଓକେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ଏଇ ଜୁମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆଉ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ, ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ କରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଯେଣୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ। ଆଉ ଖାଲି ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେ ଜୀବନ ଦେଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟ, ସେବା ମଧ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତାଙ୍କ ସେବାକୁ ଆମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେଇ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଜି ଆମମାନେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟାଂଶ ଆମେ ଯୋଉଟା ଶୁଣିବା, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସୁବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଗଠନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସେଇ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ଆମେ କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଗଠନର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଗଠନ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଚରିତ୍ରକୁ ତୁମେ ଗଠନ କରିପାରିବ। ମୋର ଚରିତ୍ରକୁ ମୁଁ ଗଠନ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ସମୟରେ ମୁଁ ଅସମର୍ଥ ହେବି। ତେଣୁ ଆଜିର ଯେ ବାକ୍ୟାଂଶ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତ ବିଲ୍ଡିଂ ୟୁର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଫର ଦ କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ଗଡ। ଆଜିର ଯେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ନେଇଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ବାକ୍ୟାଂଶ ନେଇଛି, ବିଲ୍ଡିଂ ୟୁର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଫର କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ଗଡ, ଟୁ ବିଲ୍ଡ ଦ କିଙ୍ଗଡମ ଅଫ ଗଡ। ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଆଗେ ଆମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲୁ। ଯୋଉ ବାକ୍ୟାଂଶ ଆମେ ପଢିଲୁ, ସେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ରଚନା, ଯେ ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମ ଆମେମାନେ କରିବୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ,
आचरण से सब साधन करने निमंते ख्रीष्ट जीशु सृष्ट ये 11 पद लिखा अच्छे अतएव तुम्हें माने पूर्व जिते शरीर संबंध में अणजीव थिल शारीरिक भाव हस्तकृत सुन्नत लोक मान द्वारा असुन्नत बोली ख्यात होते तुम्हें माने जे ख्रीष्ट पृथक प्रतिज्ञायुक्त नियम निरंश इस्राएल प्रजासत्व रहित पुणी जगत भरोसाहीन ईश्वर विहीन थिल ता स्मरण कर किंतु पूर्वे तुम्हें माने दूर थिल जे एबे ख्रीष्ट जीशु रक्त द्वारा निकटस्थ होइछ। प्रथमे आमे दूरे थिलु प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत रे थिलु जगतर सब चिंताधारा मान पाखे थिला ख्रीष्टंकर जीवन नथिला आ प्रभु आमको प्रेम कले से आमको तांको जीवन देले प्रभुंकर निकटवर्ती कराइले वर्तमान आमे प्रभुंकर निकटवर्ती हेवा परे निजर जीवन को देखिबा वर्तमान मु प्रभुंकर निकटवर्ती रहिछि ना प्रभुंक ठारू दूर रे चली जाइछि वर्तमान मोर परिस्थिति कौन प्रभु प्रभु जीशु ख्रीष्ट रक्त द्वारा किना जीवा परे प्रभु जीशु ख्रीष्ट रक्त द्वारा मते सूची करिवा परे तांकर निजर लोक मते मनोनीत करिवा परे वर्तमान मु ख्रीष्ट समीप रे रहिछि ना दूर रे रहिछि एटा आलोचना करिवा विषय प्रिय प्रभु को लोक माने आज आमनकर चरित्र गठन संबंध में आमे किछि विषय चिंता करिबा आमने वाक्यर आलोक रे जेतले जीवा आमर प्रथम कर्तव्य आमनकर जे प्रभु को लोक मानकर प्रथम कर्तव्य जेतले वाक्यर आलोक रे जाउछु मु कोठी उणा पड़िछि से विषय प्रभु मते देखाया पई चाहंती जेतले मोर उणाटा को मु ग्रहण करिवि मोर उणा विषय नहीं मु प्रभु को पाखरे समर्पण करिवि प्रभु मते से वाक्य द्वारा परिमार्जित करिवे ईश्वरंकर वाक्य दुई धार खड्ग आ से वाक्य द्वारा मते से परिमार्जित करिवे प्रथम अवस्था रे मोर आत्मिक जीवन कौन थिला सेटा बड़ कथा नुहे आज्ञा वर्तमान मोर आत्मिक जीवन कौन अच्छी सेटा सबुठ बड़ जिनिस आम जो देखा उपदेशक 7 अध्याय 8 पद टी पढ़देवा दयाकोरी କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା ତହିଁର ସମାପ୍ତି ଭଲ ପୁଣି ଆତ୍ମାରେ ଗର୍ବୀ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମାରେ ଧୀର ହେବା ଭଲ। ହାଲେଲୁୟା କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଅପେକ୍ଷା तार समाप्ति उत्तम मु वर्तमान मु आगे बहुत माने आसक्ति भावे ईश्वर को बहुत भय भक्ति मोर थिला ईश्वर प्रति आसक्ति थिला ईश्वर प्रति विश्वस्त थिली ईश्वर को बहुत प्रेम करुथली वर्तमान मोर अवस्था कौन सही प्रेम की ईश्वर पाखे मोर रही सही आसक्ति की रही सही भय की रही प्रिय प्रभु को लोक माने आज मोर आत्मिक स्थिति की प्रकार रही मोर आत्मिक स्थिति की प्रकार रही पूर्वे आमे जे ईश्वर को ठारू पृथक हेतिलु ईश्वर तांकर रक्त द्वारा प्रभु जीशु ख्रीष्ट रक्त द्वारा प्रभु मते ईश्वर निकटवर्ती कराइले वर्तमान मोर आत्मिक स्थिति पुनर्गठन पाई अर्थात मोर जीवन रूपांतर पाई प्रभु मते रक्त देले मो पाई किंतु मु वर्तमान सेही स्वरूप्य बा ईश्वर ख्रीष्टंकर स्वरूप्य मो जीवन रे कि मु धारण करि पारिछि ना कोठी मु ना पड़िछि गलाती 4 अध्याय 19 पद रे प्रेरित पौल दुख प्रकाश करंती गलाती 4 अध्याय 19 पद हे मोहर पिला माने जे पर्यंत तुम मानक ठारे ख्रीष्ट मूर्तिमान होई नाहंती से पर्यंत तुम मानक सकाशे पुनर्बार प्रसव वेदना व्यथित हेउछि। हालेलुया प्रेरित पौल बहुत दुख अनुभव करुछंती
मु ख्रीष्ट को जानिबाटा बड़ कथा नुहे ख्रीष्ट वाक्य प्रचार करवाटा बड़ कथा नुहे ख्रीष्ट वाक्य को ध्यान करवाटा बड़ कथा नुहे आराधना करवाटा बड़ कथा नुहे किंतु ख्रीष्टंकर रूप की मु धारण करि परिछि जे पर्यंत ख्रीष्टंकर स्वरूप मो मध्य मूर्तिमान न होइछि मोर समस्त आराधना समस्त भक्ति समस्त चिंता समस्त गीत गाइबा समस्त किछि व्यर्थ ख्रीष्टंकर स्वरूप धारण करिबा पाई प्रभु मते आह्वान करिसंती ख्रीष्टंकर स्वरूप रे मो जीवन को तैयारी करिबा पाई प्रिय प्रभु को लोक माने आज मो जीवन रे कोन ख्रीष्टंकर स्वरूप की मूर्तिमान होइछि ख्रीष्टंकर चरित्र धारण करिबा एते सहज नुहे ताको बहुत एक्सरसाइज दरकार आमानकर शरीर सुस्थ सबल करिबा पाई शरीर को सुस्थ सबल करिबा पाई आमे जेमति एक्सरसाइज करू जे आमानकर शरीर को आमे फिट करि परिबा सेति पई में वॉकिंग करू सेति पई में दौड़ू सेति पई आमे विभिन्न प्रकार कसरत करू आत्मिक जीवन को सजाग करिबा पाई आत्मिक जीवन को तैयारी करिबा पाई मध्य आत्मिक भावे आमानकर एक्सरसाइज दरकार प्रथम तिमोथी 4 अध्याय 7 पद रे लिखा अछि प्रथम तिमोथी 4 अध्याय 7 पद किंतु वृद्धा स्त्री मानकर असार कहानी सबु अग्राह्य कर ईश्वर परायण जीवन जापन करने निमंते अभ्यास करो एक्सरसाइज करो ईश्वर परायण जीवन जापन करने निमंते अभ्यास करो एक्सरसाइज आत्मिक माने एक्सरसाइज दरकार आमे माने ईश्वरंकर राज्य प्रति दृष्टि रखू वी आर फोकसिंग टू द किंगडम ऑफ गॉड as long as I am not focusing to my character I cannot build the kingdom of God मोर चरित्र गठन न करबा पर्यंत मु ईश्वरंकर राज्य को प्रतिष्ठा करि परिबि नाही प्रिय प्रभु को लोक माने ईश्वरंकर राज्य प्रतिष्ठा करबा निमंते प्रभु मते जे दायित्व दैछंती से दायित्व को पालन करबा पाई बा से दायित्व को संपन्न करबा पाई प्रथमे मोर निजर चरित्र को गठन करबा को पड़िबो आउ काहे कि ना बहुत प्रकार मंद स्वभाव द्वारा आम माने परिचालित होउछु मंद स्वभाव द्वारा आम माने परिचालित होउछु आउ सेठी आमानकर स्वभाव को हमको माने देखिया को पड़िबो प्रथम स्वभाव हैला मंडली गठन करबा पाई बा निजर चरित्र को गठन करबा पाई प्रत्येक ख्रिस्टियन रो प्रथम स्वभाव हैला ऑनरिंग टू गॉड ईश्वर को सम्मान करबा आज की मु ईश्वर को सम्मान करि पारुछि ईश्वर ईश्वर बोली कहूछि ईश्वर ईश्वर बोली आमे माने बहुत प्रकार आमे ईश्वर ईश्वर बोली आमे माने डाकुछु किंतु ईश्वर को प्रकृत भावे मु सम्मान करुछि प्रिय प्रभु को लोक माने जेतबेले मु ईश्वर को सम्मान करिबि नाही ईश्वर को सम्मान केतबेले करिबि जेतबेले तांकर आज्ञा को मु पालन करिबि ईश्वर को सम्मान सेतबेले करिबि मु तांकर आज्ञा को जेतबेले पालन करिबि आमे देखिबा एब्री तार 12 अध्याय 28 29 पद देखिबा टिके अतएव 12 अध्याय अटल हेबारु आस
ଆମେମାନେ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ଭୟ ଓ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉପାସନା କରୁ, କାରଣ ହଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ। ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ। ଆମମାନେ ସବୁ ଜାଣୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର କରୁଣାବିଷ୍ଟ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କରୁଣା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେବି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଭୟଭକ୍ତି ମୋର ଜୀବନରେ ନଥିବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବି ନାହିଁ, ଆଜି ମୁଁ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛି? ମୋର ନିଜକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ କରୁଛି। ମୋ ନିଜ କ୍ରେଡିଟକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ମାନ କରିବା ଭୁଲି ଯାଇଛି ବହୁ ସମୟରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ସବୁ ସମୟରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି। ସଲୋମନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସଲୋମନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସଲୋମନ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ। ରାଜା ସଲୋମନ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କଥା କହିଲେ, ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ଚାହ ବୋଲି କହିଲେ। ସଲୋମନ କହିଲେ, ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ତମେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ ସେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି ମାଗିନାହଁ, ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ମାଗିଲ, ଆମେ ଦେଲୁ। ଆଉ ତା ଛଡା ତୁମେ ଯାହା ମାଗିନାହଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେଲୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ସଲୋମନ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ, ଧନବାନ ହେଲେ, ମାନେ ସମସ୍ତ କିଛି ଅର୍ଜନ କଲେ। ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କଲେ, ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶଂସା ଅର୍ଜନ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ମନ କଣ ହେଲା, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଗଲା, ଅହଙ୍କାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। 1 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ପ୍ରଥମ ରାଜା 1 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଠାରୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସଲୋମନକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଯେତେବେଳେ 11 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରଥମ ରାଜା 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅହଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସଲୋମନ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା? ଆତ୍ମିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ ଆତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଆତ୍ମିକ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ, ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ବୋଲାଉଛୁ, ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା ଆମକୁ ଛାଡି ପାରୁନାହିଁ। ଗାଲାତୀୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ସେଇ କଥା ଲେଖା ଯାଇଛି। ଗାଲାତୀୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ତୁମେମାନେ କଣ ପରି ନିର୍ବୋଧ, ଆତ୍ମାରେ ଆରମ୍ଭ କରି ତୁମେମାନେ କି ଏବେ ଶରୀରର ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛ? ହାଲେଲୁୟା। ହେ ମୂର୍ଖ ଗାଲାତୀୟ ମାନେ, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମାରେ ଆରମ୍ଭ କଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଶାରୀରିକ ହେଇଛ। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି କି ପ୍ରକାର ରହିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆମମାନଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଆମମାନଙ୍କର ସେବା ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀରର ଚାହିଦାକୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉ। ଶାରୀରିକ ଭାବେ ତା ସମାପ୍ତ କରିବା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତ ହଉଛି ଉତ୍ତମ।
आमे की प्रकार कार्य आरंभ करूछु सेटा बड़ कथा नुहे, केमिति आमे शेष करूछु सेटा सबटु बड़ जिनिस। मोर आत्मिकता भावे मु जे जीवन यापन करूଥିଲି वर्तमान से आत्मिकता को मु मु कोन करूछि से पालन को आत्मिक भावे रहिछि ना कोठी खसी पड़िछि, कोठी उणा पड़िछि आत्मिक दृष्टिकोण रो। प्रिय प्रभु को लोक माने आ ईश्वरंकर प्रेम आमनकर जीवन रे शिथिल होई पड़िछि। जो माने ईश्वर को सम्मान करती से माने ईश्वरंकर प्रेम रे सब समय उष्ट रहिबे, उत्तप्त रहिबे कि मोर आज ईश्वरंकर प्रेम मो ठारू शिथिल होई पड़िछि। जगतर प्रेम मते एते आकर्षण कला, मु ख्रीष्टंक प्रेम ठारू बहुत दूर रे चली गली। प्रिय प्रभु को लोक माने आज मु ख्रीष्टन को कि प्रकार सम्मान करुछि। जेतबेले धन बढ़िला सलोमन रो सेतबेले से तांको जीवन को अन्य दिगरे मिसगाइड कले बा अन्य देवता को से पूजा करबा आरंभ कले। आमाने चिंता करबा जे सलोमन तो अन्य देवता आश्चर्य देवता मान को पूजा करबा को आरंभ कले। आज्ञा आमे तो आश्चर्य देवता को पूजा करनो, कौन सी मूर्ति पूजा करना हो। हाँ से माने मंदिर को जाई मूर्ति पूजा कले, किंतु मोर मोर मन भीतर मूर्ति को मु पूजा करुछि। मोर दाम्भिकता मु छाड़ी नाही, मोर अहंकार मु छाड़ी नाही, मो निज इच्छा अनुसार जीवन यापन मु छाड़ी नाही। जोटा ईश्वरंकर विरुद्ध कार्य सेटा को मु छाड़ी नाही। से समस्त मो पाखरे गोटे गोटे मूर्ति आई रही। मु कि प्रकृत ईश्वर को कि प्रेम करुछि। द्वितीय विषय कोठी आमे पड़ी जाइछु ना पड़िछु देखिबा आसक्ति, भक्ति रे आसक्ति। आमानकर आसक्ति वर्तमान उणा पड़ी जाइछि। शैतानर बा जागतिक एक्टिविटीज, जागतिक कार्यकलाप एते बेसी मते इन्फ्लुएंस करिछि, प्रभु को ठारू आसक्ति ठारू दूर चली जाइछि। एवरी 11 अध्याय 6 पद आम देखिबा, एवरी 11 अध्याय 6 पद। विश्वास बिना ताहांको संतोष पात्र हेबा असंभव, कारण ईश्वर जो अछंती आउ से जे ताहांको अन्वेषणकारी मानकर पुरस्कार दाता, एहा ताहांको छामुको आसीबा लोकर विश्वास करिबा आवश्यक। हालेलुया। से सेमान तांकर अन्वेषणकारी मानकर पुरस्कार दाता ईश्वर को जदि आमे अन्वेषण करबा, गोटे कथा लेखा अछि, आमे जदि देखिबा ईश्वर को अन्वेषण करबा 105 गीत संगीता 4 पद, गीत संगीता 105 और 4। तुमे माने सदा प्रभुंकर ओ ताहांको पराक्रमर अन्वेषण कर, सदा सर्वदा ताहांको मुख अन्वेषण कर। हालेलुया। प्रभु आमान को कौन अन्वेषण करिया पय कहउछंती, आमे जे ईश्वरकर राज्य प्रतिष्ठा करिया पय तांकर मुख अन्वेषण कर, तांकर उपस्थिति अनुसरण कर, सदा सर्वदा तांकर उपस्थिति को तुम अनुसरण कर, तांकर पराक्रम को तुम अन्वेषण कर। आज आमे कौन अन्वेषण करूछु, आमे कार अन्वेषणकारी। गीत संगीता 62 अध्याय 10 पद देखिबा, गीत संगीता 62 अध्याय 10 पद। दौरात्म रे निर्भर रखो नहीं, वो अपहरण रे दर्पी हुओ नहीं, धन बढ़िले कहिरे मन दियो नहीं। हालेलुया। आज आमे कार अन्वेषण करू, धनर अन्वेषण करू।
प्रशंसार अन्वेषण करू ईश्वरंकर अन्वेषण नुहे ईश्वरंकर पराक्रमर अन्वेषण नुहे प्रशंसार अन्वेषण करू धनर अन्वेषण करू मर्यादार अन्वेषण करू आउ ए सब अन्वेषण करवा लोक आमे माने जे ईश्वरंकर राज्य को आमे की गठन करि परिबा ईश्वरंकर राज्य को गठन करने जेतले आमने चाहिबा आ ईश्वर को अन्वेषण करबा ईश्वरंकर पराक्रम को अन्वेषण करबा आसक्ति को विषय आम तृतीय विषय जदि आमे देखिबा तृतीय विषय आमे जो देखिबा आत्मिक फल रे फलवान हबा फलविहीन जीवन ईश्वरंकर राज्य गठन करि पारे नाही आमे जितले आत्मिक फल रे फलवान हेबा नाही ईश्वरंकर राज्य आमे माने गठन करि परिबा नाही प्रिय प्रभु को लोक माने बहुत समय रे आमे आत्मिक भाव रे पड़ी जाइछु उना पड़िछु काहे पवित्र आत्मा को जो माने दुख दियंती से माने आत्मिक भावे अभिवृद्धि हेई परिबे नाही आमे जे देखिबा आमे जे पवित्र आत्मा को द्वारा परिचालित व्यक्ति ना पवित्र आत्मा को दुख देवा व्यक्ति आमे माने होइछु एफएसी 4 अध्याय 30 पद 4 अध्याय 30 पद आउ ईश्वरंकर जो पवित्र आत्मा को द्वारा तुम्हें माने मुक्ति दिवस निमंते मुद्रांकित होइछ ताहाकु हाँ दुख दियो ताहाकु दुख दियो नाही 31 पद समस्त प्रकार कटु भाव राग क्रोध कलह ओ निंदा पुनि समस्त प्रकार हिंसा तुम मानक ठारू दूरे हेउ आउ 32 पद आउ परस्पर प्रति सदय हुओ कोमल हृदय हुओ पुनि ईश्वर ख्रीष्टଙ୍କ ठारे तुम मानकु जेपरि क्षमा कले सही परि परस्पर को क्षमा करो हालेलुया जने विश्वासी बा जने प्रभु को लोक पवित्र आत्मा को की प्रकार दुख दियंती आमे देखिलु 31 32 पद आमानकर जीवन रे कोमल हृदय नुहे कठिन हृदय क्षमा करिवार हृदय नुहे प्रतिशोध नबार हृदय प्रिय प्रभु को लोक माने पवित्र आत्मा को जो बेतबेले आमे दुख दउछु पवित्र आत्मा रो कार्य को आमे माने अनुभव करि परिबा नाही आत्मिक फल रे आमे फलवान हेई परिबा नाही द्वितीय कथा प्रथम थेसलोनिक 5 अध्याय 19 पद आत्मा को निर्वाण को न करो हाँ हालेलुया आत्मा को निर्वाण न करो आत्मा को न लिभाओ बहुत समय रे आमानकर आत्मिकता शिथिल हो जाइए आत्मा को लिभाइबा परिस्थिति केमती आमे आत्मा को लिभाउछु प्रार्थना विहीन जीवन यापन करी प्रार्थना जीवन नाही आज प्रत्येक परिवार रे गोटे विषय उना पड़ी ख्रीष्टीय परिवार रे आमे ईश्वरंकर राज्य प्रतिष्ठा करने बाहरछु पारिवारिक प्रार्थनार उना पड़ी मु निजे व्यक्तिगत प्रार्थना करि पारे मु निजे प्रचार करि पारे किंतु मोर परिवार को नहीं कि मु समय दे पार नाही कि परिवार को मु गठन करि पार नाही पारिवारिक प्रार्थना उना पड़ी प्रिय प्रभु को लोक माने आत्मा को न लिभाओ मती तार 12 अध्याय 31 पद 32 पद माथ्यू
12 ଅଧ୍ୟାୟ 31 32। ଅତଏବ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପ ଓ ନିନ୍ଦା କ୍ଷମା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିନ୍ଦା କ୍ଷମା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେ କେହି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କ୍ଷମା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଇହ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ବିଷୟ, ପର ହଁ, ଯୁଗରେ ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୋଉମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଆନନୀୟ ସଫରିଆ ଜଣେ ଦମ୍ପତି, ଗୋଟେ ଦମ୍ପତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ଆମେ ଜମି ବିକି ପୀଡ଼ିତଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜମି ବିକି କିଛି ଅଂଶ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ପିତରକୁ ତଳେ ଦେଲେ। ତୁମେ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଥ୍ୟା କହୁଛ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆନନୀୟ ସଫରିଆ ସେଠି ପଡିଗଲେ। ମିଥ୍ୟା କହିବା ହଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଯଦି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହବା, କଥା କଥାରେ ମିଛ କହିବା, କଥା କଥାରେ ଛଳନା କରିବା, କଥା କଥାରେ ପ୍ରହସନ କରିବା, କଥା କଥାରେ ଆମମାନେ ବାହାନା କରିବା, ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛୁ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବେଶୀ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଲିଭେଇବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବା, ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଲାଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ନିଜେ କରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମିକ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମିକ ନୁହନ୍ତି। ଫିଲିପିଓ 2:21। ଫିଲିପିଓ 2:21। ଯେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ସ୍ୱାର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମାରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଦଶା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା ନ କରି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମେ କି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବା? ଯଦି ସମର୍ଥ ହେବା, ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ଗଠନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାରେ ଆସକ୍ତି ହେବା। କାହାର ଆସକ୍ତି? ତୃତୀୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଆତ୍ମିକ ଫଳରେ ଫଳବାନ ହେବା। ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଫଳରେ ଫଳବାନ ହେବା ନାହିଁ, ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଦୁର୍ବଳତା ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ନେଇ ଶେଷ କରିବି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହଉଛି ଆମେ କାହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛୁ। ମୋର ଚରିତ୍ରକୁ 2 ଜଣ ଲୋକ ବିଶେଷ ଭାବେ ଜାଣେ। 2 ଜଣ ଲୋକ ଜାଣେ ମୋର ଚରିତ୍ରକୁ। ପ୍ରଥମ ଜାଣନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ।
द्वितीय जाने शैतान मध्य मोर चरित्र को जाने। मोर बलहीनता को देखी शैतान से आक्रमण करिवो। मोर दुर्बलता को देखी शैतान से आक्रमण करिवो। राजा सलोमन रो दुर्बलता देखी सेठी शैतान सुजोग नेला, से पतित हो गले। प्रिय प्रभु को लोक माने मो जीवन को आज किए नियंत्रण करुछि? शैतान नियंत्रण करुछि ना ईश्वर नियंत्रण करुछंती? मु शैतान कंट्रोल रे अछि ना ईश्वर कंट्रोल रे अछि? प्रिय प्रभु को लोक माने जो माने शैतान रे कंट्रोल रे अछंती, से माने शैतान द्वारा प्रभावित होउछंती, जगतर सुख द्वारा प्रभावित होउछंती, सुख्याति अर्जन करिया पई प्रभावित होउछंती, धन अर्जन करिया पई प्रभावित होउछंती, लग्जरियस लाइफ यापन करिया पई प्रभावित होउछंती, भोगविलास रो जीवन यापन करिया पई प्रभावित होउछंती। आउ से माने ईश्वरंकर कार्य रे उणा पड़ुछंती, ईश्वरंक सहित कम्युनिकेशन नाही, संपर्क नाही। प्रिय प्रभु को लोक माने आज माने द्वितीय करंथियो तार 2 अध्याय 21 2 अध्याय 20 पद, 2 अध्याय 11 पद, सॉरी 2 अध्याय 11 पद। जे कि शैतान जेपरि शैतान आम मानकर अपकार करने सुजोग प्राप्त न हुए, कारण आमे माने तार समस्त कल्पना संबंध रे अज्ञ न हो। हालेलुया। जो माने प्रकृत ईश्वरंकर लोक शैतान जनु सुजोग न पाए हमको अपकार करिवा पाई, हमको पतन करिवा पाई शैतान जेमिति उपकार माने से अवकाश बा सुजोग न पाए, जेहेतु शैतान रो समस्त कल्पना जानिबारे आमे अज्ञ न हो। प्रभु हमको पवित्र आत्मा देइछंती, शैतान रो समस्त विषय को समस्त कल्पना को जानिबा पाई आमे कि सतर्क होउछु ना शैतान रो से कल्पना अनुसार चालित होउछु? शैतान रो कल्पना पाई आमे सतर्क होउछु ना तार कल्पना अनुसार आमे चालित होउछु? प्रिय प्रभु को लोक माने ईश्वरंकर राज्य गठन करिवार दायित्व प्रभु आम को देइछन। ए चारोटी विषय आम माने ध्यान दबा। प्रथम कथा आमे कि ईश्वर को प्रकृत भावे सम्मान करुछु। द्वितीय कथा प्रभु आमको जो दायित्व देइछंती से दायित्व को बहन करिवा पाई, ईश्वर को अन्वेषण करिवा पाई, ईश्वर इच्छा को अन्वेषण करिवा पाई, ईश्वर इच्छा को अन्वेषण करिवा पाई, ईश्वर पराक्रम अन्वेषण करिवा पाई आम माने कि आसक्ति अछु। तृतीय कथा आमे कि पवित्र आत्मा को दुख जाउछु, दुख दे आत्मिक फल विहीन हो जाउछु, आत्मिक फल रे फलवान हो पारना। आउ चतुर्थ कथा आमे कि शैतान द्वारा प्रभावित होउछु। ईश्वर हमको चालना करुछंती ना शैतान हमको चालना करुछ? ईश्वर राज्य गठन दायित्व प्रभु आम को देछन। जतले पर्यंत मोर चरित्र को मु गठन करि परिबि नाही, ईश्वर राज्य को मध्य गठन करिवारे मो सक्षम। तेनु प्रिय प्रभु को लोक माने निजर चरित्र गठन करिया पई सावधान हेबा। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। वाक्यर आलोक द्वारा निजर दुर्बलता को देखिबा, आ दुर्बलता यदि प्रभु जनांती आम माने शक्त ग्रीवा हेबा नाही, कठिन हेबा नाही।
ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯେଣୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ